वो रोती हुई हॉस्टल पहुंची थी। सारा अभी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई थी। वो बुरी तरह रो रही थी। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। एहान ने उसे दुख ही दिया हमेशा, चोट तकलीफ, पर वो थी कि उसे पूजती थी। पर आज तो उसके किरदार की धज्जियां बखेर दी थी उसने। उसने बाबा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ हैदर की आवाज़ सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्या हुआ है हानिया, कुछ बताओ तो सही। उनकी परेशान सी आवाज़ उभरी। बाबा, मुझे नहीं एहान का दिल जीतना, मैं नहीं कर पा रही। वो मुझसे हर सूरत में नफरत करते हैं, चाहे मैं किसी भी शक्ल में उनके सामने चली जाऊं। कभी वो अपने आंसू साफ कर रही थी और कभी अपना नाक। मैं उनके नाम के सहारे सारी उम्र गुजार लूंगी बाबा, पर मैं उनकी नफरत नहीं देख सकती। मुझे कल से हॉस्पिटल नहीं जाना। उसने रोते हुए फ़ोन बंद कर दिया और फिर तकिए पर सर रख कर रोने लगी। कहाँ है वो बदतमीज़। 20 साला एहान के मुंह पर हैदर ने एक थप्पड़ मारा था। मिसेस हैदर के गुजर जाने के बाद आज 2 दिनों बाद उन्होंने ये बात नोट की थी कि हानिया घर में नहीं है। रिदा ने उन्हें सब सच बता दिया, क्योंकि वो भी हानिया के यूं घर से बाहर निकाले जाने को बुरा समझ रही थी। पता नहीं वो बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। तुम चले चले जाओ, तुम मेरी नज़रों के सामने से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। हैदर ने परेशानी में फ़ोन मिलाया। देखो हर जगह तलाश करो उसे। वो किसी को फ़ोन पर हिदायत दे रहे थे। एहान को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो आराम से जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। अब उसे ज़ेब के पास जाना था, बाहर पढ़ने के लिए। आज दूसरा दिन था। हानिया नहीं आई थी। वो स्टाफ रूम में गया था कई बार, पर सादिया से ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि वो ये पूछे कि हानिया क्यों नहीं आ रही। कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। सादिया के हाथ में वही रिंग थी। इसका मतलब था कि उसने जुबैर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कितना गलत सोचता रहा। जो नज़र आता है वही थोड़ा होता है। मैंने हानिया के किरदार पर उंगली उठाई है। वो अपने दिल में उसके दुख को महसूस कर रहा था। उसे हानिया का कुर्ब से भरा चेहरा याद आ रहा था। अपनी इज्जत की चादर के टुकड़ों को बिखरते हुए देखती उसकी आंखें याद आ रही थी उसे। अपनी सफाई में कुछ ना बोलने के लिए भींचे हुए उसके होंठ याद आ रहे थे उसे। कार ड्राइव करते हुए वो सोच रहा था। बेख्तियार उसके हॉस्टल के आगे गाड़ी रोकी थी उसने। बेमकसद वहां खड़ा रहा था। करता भी तो क्या वो, एहान हैदर, अपने ही गरूर को कैसे पाश पाश करता। कैसे उसे जाकर कह देता वो कि एक लड़की की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। वो कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। उसने आंखें खोली थी। सामने खड़े उस चेहरे को वो कैसे भूल सकती थी। हैदर वहीद, उसके मोहसिन, वही फरिश्ते थे जो खुदा ने भेजा था उसे शैतान के चुंगल से बचाने के लिए। उन्होंने शफकत से हाथ फेरा था हानिया के सर पर। इतनी शफकत का एहसास उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। आंसू आ गए थे उसकी आंखों में। हैदर को बड़ी मुश्किल से आज 3 दिन के बाद हानिया हॉस्पिटल में मिली थी। गाड़ी की टक्कर की वजह से उसे चोट लगी थी। अंकल, रोने की वजह से उसकी आवाज़ भर आई थी। नहीं अंकल नहीं, नहीं अंकल नहीं, बाबा। हैदर ने शफकत से उसके सर को थपकी के अंदाज में दबाया। वो रो रही थी। हिचकी बन गई थी उसकी। बाबा, बाबा। वो बार बार इस लफ्ज़ को दोहरा रही थी और रो रही थी। हैदर का पुरवकार चेहरा, आंखों से झलकती शफकत, खुदा का तोहफा नहीं था तो फिर क्या था। चलो घर चलना है। उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर थपकी दी थी। हानिया एकदम चुप सी हो गई। आंखों में दर्द और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। वो यहाँ नहीं है, चला गया है। हानिया के दिल को एकदम कुछ हुआ था, कुछ दर्द सा। अब भी उस जालिम के जाने पर दिल उदास हुआ था। मैं घर नहीं जाना चाहती। उस घर से जिससे एहान ने उसे निकाला था कैसे चली जाती वो। आंख का कोना नम सा ही रह गया था। हैदर ने हानिया का एडमिशन करवाया था। वो स्कूल जाने लगी थी। वो ज़हीन थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। हैदर ने कभी उसमें और रिदा में कोई फ़र्क ना रखा। हाँ, लेकिन उसे घर नहीं लेकर गए। उसने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। हैदर उसकी हर ज़रूरत पूरी करते थे, उससे मिलते रहते थे। एहान के साथ उनकी बात हुई थी, पर उन्होंने उसे यही कहा था कि वो नहीं मिली उनको। वो नहीं चाहते थे कि एहान अब और ज़हनी अजियत सहे। रिदा को भी यही पता था कि वो नहीं मिली दोबारा। बस हैदर को ही सिर्फ पता था कि वो मिल चुकी है। और फिर एहान पाकिस्तान वापस आया। उसने अपना हॉस्पिटल बनाया था। वो बेहतरीन सर्जन बना। हानिया जब डॉक्टर बनी तो हैदर ने ज़बरदस्ती उसको उधर जॉब करवाई।
حیدر نے بہت دفعہ ہانیہ سے پوچھا، اگر وہ چاہے تو وہ اس کے اور ایحان کے درمیان علیحدگی کروا دیتے ہیں، لیکن ہانیہ کا کہنا تھا ایحان چاہے مجھے ساری عمر نہ اپنائے پر میں ان کے ساتھ ہی منسوب رہوں گی۔ وہ ہانیہ کی اس ایک واحد ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہانیہ کو پوری طرح بہو کے روپ میں گھر لے کر آئیں، اس لیے انہوں نے ہانیہ کا معاملہ ہمیشہ ایحان سے چھپا کر رکھا، اسے اسی ہاسپٹل میں بھیجا کہ وہ ایحان کا دل جیت لے، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہاں بابا نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بابا آج پھر علیحدگی کی بات کر رہے تھے، تو پھر جاؤ ہاسپٹل، ایسے مت بیٹھو۔ میں نے اس لیے ڈاکٹر نہیں بنایا تھا تمہیں کہ تم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ۔ بابا مجھے نہیں جانا۔ آج تیسرا دن تھا، ہانیہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں کرتا ہوں ایحان کو کال، بتاتا ہوں تمہارا۔ حیدر نے اسے دھمکایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنا کریئر داؤ پر لگا دے۔ اس سے بات مت کرنا، بلانا مت اسے۔ اور کیوں ڈرتی ہو؟ وہ اس خبیث کا ہاسپٹل نہیں ہے، تمہارے بابا کا ہے۔ کل سے تم جاؤ گی ہاسپٹل، سمجھی؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ شاباش میرا بچہ، وہ پرجوش ہوئے تھے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اب وہ سعدیہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ یار مجھے نہیں لگتا اب وہ آئے گی، زبیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہیں اور اپلائی کر رہی ہے وہ۔ ایحان بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کر رہا تھا، کرسی گھما رہا تھا۔ کیسے اس پل کو واپس لاؤں جس میں غلطی کر بیٹھا ہوں میں؟ اس کا دل بار بار وقت کی گھڑیوں کو موڑنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اوپر سے وہ یاد اتنا آ رہی تھی کہ کسی چیز میں دل نہ لگ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہا تھا۔ ایحان تمہیں ہانیہ سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ زبیر جو اس کا کافی دیر سے بغور جائزہ لے رہا تھا، رکتے رکتے بولا۔ ایحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، وہ خجل سا ہوا تھا، پھر ایک دم سے اعتماد بحال کیا۔ مجھے صرف گلٹ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ اس کے بعد زبیر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آج بھی وہ بجھا بجھا سا ہاسپٹل آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں داخل ہوا تو سامنے سے وہ جلوہ گر ہوئی، سبز رنگ کے سادہ سے سوٹ میں۔ وہ اس دنیا کی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ اوہ، مارے خوشی کے دل اچھلنے لگا تھا، لیکن وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گئی۔ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایحان حیدر، اب بس کب تک شراب کے پیچھے بھاگتی رہوں؟ تمہارا دل پتھر کا ہے جس کو نہ تو میرا بیش بہا حسن پگھلا سکا اور نہ میری محبت نرم کر پائی۔ ہانیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ظالم تھا یہ شخص۔ مجھے بس اب ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ گزارنی ہے۔ اسے بلاتا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ اپنے آفس کی کرسی پر جھول رہا تھا، بے چینی سے پھر انٹرکام اٹھایا، پھر رکھ دیا، اپنی انگلی کے پوروں سے آنکھوں کی بند پلکوں کو سہلایا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ سامنے پڑی فائل کو اتنی زور سے ہاتھ مارا، وہ اڑتی ہوئی ہوا میں گئی اور پھر ایک زور کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ ڈاکٹر ہانیہ کو میرے آفس میں بھیجیں پلیز، انٹرکام میں وہ کسی کو کہہ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ اس کی مدھر سی آواز گونجی، میں آئی کم ان؟ ایحان کے دل کے شور نے اس کی آدھی آواز ہی سننے دی اسے۔ نکالنا ہے نا تو نکال دے۔ اچھا ہے، بابا کو یہ تو کہنے والی بنوں گی نا کہ اس نے نکال دیا ہے۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 3 منٹ اسے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن مکمل خاموشی تھی۔ کیا ہے؟ ہانیہ نے ہونٹوں کو نچلے دانت کے نیچے دبایا اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ارد گرد نظر کو گرایا۔ مجھے، ایحان کی آواز سے سکوت ٹوٹا تھا۔ میرا مطلب ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس دن، بڑی مشکل سے وہ کہہ پایا تھا۔ بس، ہانیہ نے دل میں سوچا، پھر خاموشی۔ اس طرح معافی مانگتے ہیں کیا؟ ہانیہ نے پھر سے دل میں سوچا۔ وہ ایحان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس پتھر کے صنم پر اگر ایک بھی نظر ڈال بیٹھی، بس دل کی محبت کا لاوا، نفرت کی یہ فرضی سی دیوار پاش پاش ہو جائے گی اور وہ پھر سے دل کے اندر بہنے لگے گی ہر چیز۔ اٹس اوکے، اب میں جاؤں یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ پہلی دفعہ وہ ایحان کے ساتھ اتنی سختی سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مڑی، اور تھینک یو، ایحان کی آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ تھینک یو کس بات کا؟ اس نے رخ موڑے بنا کہا، واپس آنے کا۔ اور وہ کبھی اتنے نرم لہجے میں اس سے نہیں بولا تھا۔ میں اب یہاں صرف اپنے لیے آئی ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر باہر نکل آئی تھی۔ آج اسے نہ تو ڈر لگا تھا اور نہ ہی خوف سے کانپی تھی۔ وہ اسے حیران سا چھوڑ کر چلی گئی تھی، دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر۔ اس پر ایحان نے سر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے قریب کرنے کی بجائے خود سے اور دور کر دیا۔
وہ رجسٹر پر لگی اپنی ڈیوٹی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، پھر غصے سے کاؤنٹر پر لگے فون سے زبیر کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر زبیر، میری ڈیوٹی ایحان کے ساتھ لگا دی ہے۔ پھر وہ غصے میں روحانسی سی ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں چلو میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے پرسوچ انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ ایحان، اب میں مزید آپ کا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن کیا کروں، آپ کے بنا جینے کا تصور بھی تو گھٹن کا احساس دیتا ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹاف روم کی طرف چلی گئی۔ سعدیہ دیبا کی جگہ آنے والی نئی ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی۔ سر، کل ڈاکٹر ایحان نے ڈیوٹی رجسٹر منگوا لیا تھا۔ آئی تھنک انہوں نے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں۔ زبیر ہانیہ کی ڈیوٹی چینج کروانے گیا تو اسے وہاں سے پتہ چلا۔ آہا، تو جناب کہتے ہیں صرف گلٹ ہے ان کو۔ زبیر کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی تھیں۔ وہ اپنی ہنسی کو دباتا اس کے آفس کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ایحان نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ آؤ، بہت مصروف سی شکل میں کہا گیا۔ زبیر بالکل سامنے لگی کرسی پر بیٹھ کر جھولنے لگا۔ بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ ایحان نے کچھ دیر تو اس کے بولنے کا انتظار کیا، پر وہ اسی طرح شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی خاص تکلیف؟ ایحان نے حیرانی اور چڑ کے ملے جلے تاثر میں کہا۔ زبیر نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ اتنا ہنس رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اب بکواس کر بھی چکو۔ ایحان کو اس کی اس حالت پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ جناب جناب، زبیر نے شرارت سے اپنی ہنسی کو بمشکل روکا۔ مان جا یار، وہ میدان فتح کر گئی ہے۔ زبیر نے آنکھ دبائی۔ کون؟ ایحان نے انجان بننے کی کوشش کی۔ وہی جس کے ساتھ تو نے جان بوجھ کر آج اپنی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایحان تھوڑا گڑبڑا سا گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور اپنا وائٹ کوٹ بازو پر ڈالا۔ ٹھیک ہے، ایسا تو ایسا صحیح۔ زبیر نے کندھے اچکائے۔ میرے بھائی، وہ تمہارے ساتھ ڈیوٹی کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ زبیر نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور اسے صرف میں ہی آمادہ کر سکتا ہوں۔ زبیر نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا معاملہ خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ ایحان نے زبیر کا ہاتھ اپنے کندھے سے نیچے ہٹایا۔ اوہ، اپنا معاملہ؟ واہ جناب، زبیر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ اور بات سن ذرا، مجھے بہت پہلے سے شک تھا تم پر۔ اس دن کوئی کاروار خراب نہیں تھی تیری۔ زبیر کی شوخی اور شرارت کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اور میرے یار، یہ محبت کم وقت چیز ہی ایسی ہے، تم جیسے کتنے سورماؤں کو ڈھیر کر چھوڑا اس نے۔ وہ پھر سے ہنسا۔ اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جگہ دیں گے آپ؟ زبیر تو آج دروازہ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آئے ہائے، اتنی جلدی؟ چل بول تو ذرا، میری کوئی مدد چاہیے؟ وہ زیادہ ہی شوخا ہوا جا رہا تھا۔ ایحان کے لب بھی آخر مسکرا اٹھے تھے۔ کیا چیز ہے تو؟ ایحان کو ہنسی آنے لگی۔ ہاں، ہو گئی ہے محبت، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھی۔ تو پھر تیاری پکڑ، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، بہت ہی پراسرار سی لڑکی ہے۔ اس کا دل جیتنا بہت مشکل ہے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ زبیر نے اس کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں کہا۔ ایحان حیدر کسی عام لڑکی پر مر بھی نہیں سکتا۔ اس نے اب زبیر کے انداز میں آنکھ دبائی۔ دونوں نے ہی قہقہہ لگایا تھا۔ ایحان اندر داخل ہوا تھا۔ سب وارڈز کے راؤنڈز پر جا چکے تھے۔ وہ اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے فوراً نظروں کا رخ موڑ لیا۔ وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سرمئی رنگ کے سوٹ میں اس کا دمکتا ہوا رنگ اور بھی زیادہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ کیسا ٹھنڈک کا احساس تھا۔ ایحان کا دل کر رہا تھا کہ بس اسے دیکھے جائے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایحان بالکل اس کے آگے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چلیں، راؤنڈ پر جانا ہے۔ ایحان نے خاموشی توڑی۔ مجھے نہیں جانا، تھوڑی سختی لاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زبیر گئے ہیں میری ڈیوٹی چینج کروانے۔ ایحان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ شکر ہے اس واقعے کے بعد محترمہ میرے ساتھ نارمل تو ہوئی، نہیں تو ہر وقت گھبرائی سی رہتی تھی۔ وہ اس کے اس انداز کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے تو آپ نے کل کہا کہ آپ یہاں صرف اپنے فرض کی خاطر آئی ہیں، تو میں بھی تو آپ کو آپ کی ڈیوٹی کا ہی کہہ رہا ہوں نا۔ اب وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہٹیں پھر آگے سے، وہ سختی سے بولی۔ ایحان ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ کیسا ظالم انسان ہے، میری اتنی تذلیل کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی احساس نہیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی اس کی ڈھٹائی پر۔ وارڈ میں راؤنڈ لگاتے ہوئے بھی وہ پریشان ہی رہی ایحان کی نظروں سے۔ کیا ہے، کیوں ایسے دیکھے جا رہے ہیں مجھے؟ کیا مصیبت ہے؟ کون سی غلطی سرزد ہو گئی مجھ سے؟ وہ راؤنڈ کے بعد اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں آج دیر سے پہنچی تھی۔ اسٹاف روم میں آئی تو سعدیہ اور مریم کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مریم کو دیبا کی جگہ پر آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ہوا کیا ہے تم دونوں کو؟ وہ صوفے پر
ढाने के से अंदाज में बैठी। हमारी ये डॉक्टर मरियम जी डॉक्टर एहान पर मर मिटी हैं, सादिया ने सेब की काश मुंह में डालते हुए कहा। हानिया का दिल एकदम से गैर हुआ। उसने मरियम का बगौर जायजा लिया। वो जदीद फैशन से लेस लड़की थी, कोई दुपट्टा नहीं, जीन्स पर घुटनों से नीचे आती हुई शर्ट, मेकअप से अटा हुआ स्टाइलिश सा चेहरा। ये जो आप सर पर दुपट्टा सजाए फिरती हैं ना, एहान की कही हुई बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। उसके दिल में टीस सी उठी और उसे वो लम्हा याद आया जब उसने रेहम को देखा था। मरियम को देखकर उसके ख्याल में वो सारा मंजर घूम गया। हैदर उसे कॉलेज लेने आए थे। एहान के बाहर गए हुए 3 साल हो चुके थे उसे। हैदर कभी कभी उसे मिलने आते थे। वो कॉलेज से बाहर निकली तो एक लड़की बाबा के पास खड़ी थी। जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी थी, छोटे से बालों की पोनी टेल थी। जब वो एक कार में बैठकर जा चुकी तो हानिया ने बाबा के पास आकर पूछा कि वो कौन थी। रेहम थी, एहान के मामू की बेटी। उसे एहान की फ़ोन पर की हुई बातों में से ये नाम याद आया, जब वो प्यार से बार बार ये नाम लिया करता था। कभी वो किसी बात पर जब रूठ जाती तो वो रेहम रेहम करके उसे मनाया करता था। वो घंटों आकर खुद को आईने में देखती ही रही। चेहरे के खदोखाल बहुत जाजिबे नज़र थे उसके। हुस्न उसका होश रुबा था। हर स्टाइल, पर्सनालिटी में कोई झोल नहीं था। वो बहुत सादा सा दुपट्टा ओढ़े रखने वाली लड़की थी। वो बहुत सादा सी दुपट्टा ओढ़ कर रखने वाली लड़की थी। और आज डॉक्टर मरियम को देखकर उसे रेहम याद आई। मैं एहान की पसंद की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुझे भी तो कभी पसंद नहीं कर सकते ना वो, इसलिए। उसने एक ठंडी सांस भरी थी। वो दोनों एहान की पर्सनालिटी को डिस्कस कर रही थी। यार, क्या डैशिंग पर्सनालिटी है। मरियम दिल पर हाथ रखकर झूमने के से अंदाज में लगी हुई थी। जब चलता है और जब बोलता है, हाय कसम से। मरियम मुसलसल एहान की डिस्कशन कर रही थी और वो उसे देखकर बस यही सोच रही थी कि ये लड़की एहान की पसंद की लड़कियों की तरह परफेक्ट है। आज तीसरा दिन था। उसके ऑपरेट हो या कोई और ड्यूटी एहान के साथ ही लग रही थी। वो मैनेजमेंट के ऑफिस में भी गई थी। मैम, आजकल ड्यूटीज डॉक्टर एहान ही लगाते हैं। उसका माथा बुरी तरह ठनका था। अच्छा, तो एहान साहब, अब आप यूं मुझे टीज करते हैं। वो उसे हर वक्त अपने साथ ही रखने लगा था, अपनी नज़रों के सामने। और फिर उनका देखना, हानिया कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाती थी। ऐसे तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगी। वो भारी होते कदम उठाती एहान के ऑफिस के दरवाजे पर आन खड़ी हुई थी। अब दरवाजे पर दस्तक दी थी। जी आए, एहान की आवाज़ आई थी। कैसे बात करूं? वो दिल में लफ्ज़ों को तरतीब देती उसके सामने खड़ी थी। उसको देखते ही एहान ने फाइल एक तरफ की और सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो खामोश ही खड़ी रही। एहान ने फिर नज़रों से ही सवाल किया, आप मेरी ड्यूटी अपने साथ मत लगाया करें, मुख्तसर सा कहा गया। एनी प्रॉब्लम हानिया? उसकी मर्दाना वजाहत वाली बारोब आवाज़ उभरी थी। जी, आप मेरी ड्यूटी अपने साथ मत लगाया करें, मुख्तसर सा कहा गया। क्यों? वो अपनी सीट से उठा था। मुझे प्रॉब्लम है। वो थोड़ी गड़बड़ा गई थी क्योंकि अब वो अपनी सीट से उठकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। मुझसे है प्रॉब्लम? एहान की आवाज़ में नमी आ गई थी। हल्के पीले रंग के जोड़े में वो पागल कर देने की हद तक हसीन लग रही थी। दिल तो कर रहा था कि उससे अपने दिल की बेचैनी, उससे अपनी बेताबी का बयान कर दे, पर वो इनकार ना कर दे। दिल डरता था। जी, आपसे ही प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं। वो थोड़ी निडर हुई थी। दिल तो कुछ और ही सोचे जा रहा था। उसके सफ़ेद नर्म हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे अपने करीब करे, फिर उसकी बड़ी बड़ी एक खुली आंखों को अपने हाथ से छुए और बंद कर दे, फिर अपनी उंगली के पोरों से उसकी पलकों को छू ले। अजीब सी ही कोई तलिस्मी कशिश थी उसमें कि जब वो पास आती दिलो दिमाग के इख्तियारात बगावत से करने लगते। उफ, क्यों देखे जा रहे हैं ये ऐसे? वो एहान की नज़रों से कुछ समझ भी तो नहीं पाती थी। वो उसकी तरफ उस दिन से देखती ही कहाँ थी। आप फिर मेरी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं कि नहीं? वो उसके ख्यालों से यकसर बेखबर खड़ी उससे फिर पूछने लगी। और अगर ना करूं तो? एहान की आवाज़ उसके ख्यालों की अक्कासी करती हुई भारी सी हो गई थी। हानिया उसके इस अंदाज पर परेशान हुई। तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। इन्हें क्या हो गया है? वो एहान को देखकर परेशान सी हो रही थी। रिज़ाइन वाली बात पर एहान ठिठका था। उसकी तरफ गौर से देखा। क्या इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं? एहान हैदर, जो कुछ तुम करते रहे वो कैसे करे पसंद? शुरू दिन से तो तुम हाथ धोकर पीछे पड़े रहे उसके। ओके, मैं चेंज कर देता हूँ। हानिया की धमकी काम आ गई थी।
आप परेशान ना हो, किसी खाई से आती हुई आवाज़ थी। इससे पहले कि हानिया कमरे से जाती, वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। आज वाकई दूसरा दिन था। एहान की ड्यूटी हानिया के साथ नहीं होती थी। वो ज़ुबैर से कोई केस डिस्कस करती हुई आ रही थी जब उसकी नज़र वार्ड के बिल्कुल सामने खड़े एहान पर पड़ी। वो मरियम के साथ किसी गुफ्तगू में मसरूफ़ था। उसके कदम आहिस्ता हो गए थे। ज़ुबैर ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो उसके होंठ खुद ब खुद सीटी की आवाज़ में बजने लगे। हानिया एकदम सी खज्जल हुई, फिर तेज़ी से चलती हुई वहाँ से चली गई। ज़ुबैर आंखों में शरारत भरकर एहान के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अच्छी है डॉक्टर मरियम। एहान कमरे में आकर अपना कोट उतार रहा था जब ज़ुबैर ने मायनी खेज अंदाज में कहा, मतलब इस बात का? एहान अपनी कुर्सी पर बैठा। मतलब ये कि हुस्न की देवी को वो मंजर एक आंख नहीं भाया जिसमें आप अपने सारे जलवे लिए डॉक्टर मरियम के इतना करीब खड़े थे। बड़े ही शोख अंदाज में ज़ुबैर ने एहान को यह खुशखबरी दी। एहान के होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट फैल गई। वो दिलकश मुस्कुराहट समेत अपनी कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। उसकी आंखों के आगे से कई वो लम्हे गुजर गए जब हानिया का अंदाज उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की गवाही देता था। तब जो कुछ बातें उसे समझ नहीं आई थीं अब आने लगी थी। हानिया का वो नॉर्मल सा बिहेव करना, वो कड़ी से कड़ी मिला रहा था। तो फिर ऐसा करते हैं। एहान राज की बात करने के अंदाज में थोड़ा सा आगे हुआ। उस हुस्न की देवी को थोड़ा और अंगारों पर लौटते देखते हैं। एहान की आंखें आज 10 साल पहले वाले एहान की आंखों की तरह चमक रही थी। मोहतरमा प्रिटेंड करती हैं कि वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं, वो दिल में सोच रहा था। जब मैं थोड़ा पास जाता हूँ तो आंखें तक तो उठती नहीं उसकी। उसे उसकी हालत याद आई जब वो उसके पास गया था। चल फिर उठ, ज़रा स्टाफ रूम का चक्कर लगाते हैं। मरियम की याद आ रही है बहुत। एहान ने बाल दुरुस्त करते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा, क्योंकि जिस दिन से वो अपनी ड्यूटी चेंज करवाने का कहकर गई थी तब से उसका दिल थोड़ा बुझ सा गया था। अब फिर से किरण जागी थी कि उसके दिल में भी उसके हवाले से कुछ है। अरे मत पूछो, क्या नॉलेज है उस बंदे का, और जब बोलता है तब तो बस सुनते जाओ सुनते जाओ। मरियम लहक लहक कर उसको और सादिया को आज ऑपरेट की दास्तान सुना रही थी सारी। उसकी आज एहान के साथ ड्यूटी थी। और जब जनाब आपके हीरो साहब गुस्से में धाड़ते हैं ना, सादिया ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अरे यार उन पर तो गुस्सा भी बहुत सूट करता होगा। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है उन्हें गुस्से में। हानिया का दिल बैठा जा रहा था। हेलो फियोन्सी। ज़ुबैर बड़े शौक अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और प्यार भरी नज़रों से सादिया की तरफ देखते हुए बोला। उसके बिल्कुल पीछे उस पर नज़रें गाड़े वो दुश्मन जाम भी खड़ा था अपने दिलकश सरापे के साथ। अंदर आते ही वो मरियम की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर मरियम, आपके आज के वर्क से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, बड़ी खुशदिली से वो कह रहा था। एहान हैदर, जिसने आज तक कभी खुद की तारीफ नहीं की थी, वो आज किसी डॉन एक्सप्रेस डॉक्टर की तरह तारीफ कर रहा था। हानिया की आंखों में जलन बोलने लगी। मरियम बुरी तरह खुश हो रही थी। मैं कल आपको ऑफिस बुलाऊंगा, वो लाइबा वाले केस को डिस्कस करेंगे। उसने मरीज का नाम लिया। एहान ने बड़े अंदाजे दिलरुबाई से कहा। मरियम तो बेहोश होने वाली हो गई थी जबकि उसके दिल पर सांप लौट रहे थे। एहान ने मजा लेने के लिए कनखियों से हानिया को देखा था। उसकी हालत देखकर उसके अंदर तक सकून उतर गया था। वो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया था। हानिया की मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे।